አሁን የምናየው alternating series and alternating series test ነው። ስለዚህ what are alternating series? general forማቸው summation of -1 the power of n of any sequence an from n1 up to infinity ወይም -1 the power of n plus 1 አድርገው the same form general forማቸው ይህን ይመስላል። ስለዚህ alternating series test ደግሞ it's a convergence test for alternating series ምንድነው? The alternating series is convergent if two conditions are satisfied. የመጀመሪያው the limit of the sequence an as n approaches to infinity is equal to 0 እና an is decreasing. ስለዚህ በዚህ መሰረት የዚህን alternating series convergence check እናድርግ። ስለዚህ ምንድነው ሁለቱ ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ መደረግ አለባቸው። የመጀመሪያው ምንድነው the limit of an as n approaches to infinity ማለትም the limit of n square over n factorial as n approaches to infinity ቅድም እንዳየነው this is a special limit ዝም ብለን directly evaluate ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ratio ቴስት እንጠቀማለን። ማለትም we check the limit of an plus 1 over an ይሄኛው limit if it's less than 1 then the limit of n square over n factorial is equal to 0 ከዛ በኋላ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ this is the same as saying the limit of n plus 1 the whole square over n plus 1 factorial as n approaches to infinity divided by n square over n factorial. This is equal to the limit of n plus 1 the whole square over n plus 1 multiplied by n factorial times n factorial over n square. This is cancelled out. So the መጨረሻ ላይ the limit of n plus 1 the whole square over n square ይመጣል which is equal to the limit of n plus 1 the whole square divided by n plus 1 multiplied by n square. እንደምናየው እዚህ ጋር የኒውሜሬተሩ ዲግሪ ከዲኖሚኔተሩ ያንሳል። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ይሄኛው 0 እንደሆነ አወቅን ማለት ነው። and 0 is less than 1 which implies that special limit theorem እንደተጠቀምነው the limit of ይሄኛው less than 1 ከሆነ the limit of the original sequence ማለትም n square over n factorial as n approaches to infinity is equal to 0 ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ያደረግን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ n is decreasing የሚለው ነው። ስለዚህ monotonicity እንዴት ነበር ቴስት የምናደርገው? by using ratio test ወይም ሌላ ቴስት አለ ግን ratio test ለዚህኛው convenient ነው። ስለዚህ ratio test ስንጠቀም an plus 1 over an የሚመጣውን ኤክስፕሬሽን እናያለን። ከዚች ጋር እንዳየነው ኤክስፕሬሽኑ መጨረሻ ላይ የሚመጣልን ምንድነው n plus 1 the whole square over n square into n plus 1 ቅድም እንዳልኩት የኒውሜሬተሩ ዲግሪ ከዲኖሚኔተሩ ይበልጣል። ስለዚህ for all n an element of natural number greater than or equal to 2 ይሄኛው ሁሌ ዲክሪዚንግ ነው። ዲክሪዚንግ ስለሆነ ሁለቱንም ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ያደረገልን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ብለን ዲዱስ ማድረግ እንችላለን? the alternating series summation of -1 the power of n times n square over n factorial from n is equal to 2 up to infinity is convergent. በመቀጠል absolute and conditional convergence እናያለን። ስለዚህ any series is said to be absolutely convergent if the positive value and the absolute value of the sequence, the summation of the absolute value of the sequence is convergent. And conditionally convergent ደግሞ የሚባለው if summation of an is convergent and absolute convergence satisfy ካልተደረገ። ስለዚህ ሁሌ absolute እና conditionally convergent ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ መጀመሪያ ቼክ የምናደርገው ይሄንን ነው። ይሄኛው ኮንቨርጀንት ከመጣ አብሶሉትሊ ኮንቨርጀንት እንለዋለን።
ካልመጣ ደግሞ ሰሜሽን ኦፍ ኤንን ቼክ እናደርግና ከዛ በኋላ ዳይቨርጀንት ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አዘን ኤግዛምፕል ይሄንን እኒ ስለዚህ መጀመሪያ ሌትስ ቼክ እንደተባባለው absolute value of n to infinity which is the same as minus what ጠፋለች 1 over 3n plus 7 እንደምናውቀው this is a p series of the form where p is equal to 1 p ደግሞ 1 ከሆነ ይሄኛው ዳይቨርጀንት ነው። ስለዚህ by p series summation of absolute value of n is divergent. ስለዚህ ይሄኛው ዳይቨርጀንት ከመጣ ራሱን ቼክ እናደርጋለን ማለትም ሰሜሽን ኦፍ ኤንን ቼክ እናደርጋለን። ሰሜሽን ኦፍ ኤን ግን -1 the power of n plus 1 times 1 over 3n plus 7 ነው። ስለዚህ ኦልተርኔቲንግ ሲሪስ ቴስት እንጠቀማለን ማለት ነው። using AST ቼክ እናደርጋለን። the limit of 1 over 3n plus 7 as n approaches to infinity እንደምናውቀው 0 ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ተደረገ። ሁለተኛው ኮንዲሽን ደግሞ ሞኖቶኒሲቲው ነው የሚጠይቀን ዲክሪዚንግ መሆን አለበት ይላል። we know that for all n greater than or equal to 1 ወይም for all n an element of natural number 1 over 3n plus 7 is always decreasing ስለዚህ ዲክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ ስላደረገልን by alternating series test summation of n convergent ነው። ስለዚህ generalize ስናደርግ summation of -1 the power of n plus 1 times 1 over 3n plus 7 from n1 up to infinity is conditionally convergent. አሁን generalized convergence tests እናያለን። እነዚህ ቴስቶች ከበፊቶቹ ምንድነው የሚለያቸው? ለማንኛውም ሲሪስ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው generalized ratio test ይሄኛው እንደ positive ratio test ተመሳሳይ ነው፣ ግን in this case rn we take it as the limit of the absolute value of or the positive value of n plus 1 over an as n approaches to infinity. ስለዚህ if r is greater than 1 summation of n diverge ያደርጋል። if r is less than 1 summation of n converge ያደርጋል። it converges absolutely. r ደግሞ 1 ከመጣ ቴስታችን ፌል ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ቴስት መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር r is equal to the limit of an plus 1 over an as n approaches to infinity which is equal to the limit of as n approaches to infinity absolute value ስናወጣው ኔጌቲቭዋ ትወጣለች። ስለዚህ 6 the power of n plus 1 multiplied by n plus 1 factorial over 3 into n plus 1 plus 1 the power of n plus 1 divided by the sequence itself, which is 6 the power of n times n factorial over 3n plus 1 the power of n. ይህንን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ይሄ ይመጣል። ከዛ ሞር ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ደግሞ ፋይናል አንሰራችን is equal to 2e the power of -1 which is equal to 2 over e. This is obviously less than 1. ስለዚህ by generalized ratio test the series is convergent ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ generalized
root test ነው። ስለዚህ similarly እዚህ ጋር we have any series summation of an generalized root test ለማንኛውም series ይሰራልናል። ስለዚህ in this case r is equal to the limit of the nth root of the absolute value of an as n approaches to infinity. Then if r is less than 1, the summation of an is absolutely convergent. If r is greater than 1, summation of an is divergent. r ደግሞ አንድ ከሆነ ቴስታችን እንደ በፊቱ ፌል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ as a simple example እቺን ብናያት ሶሉሽናችን መጀመሪያ rን ኢቫሉዌት እናደርጋለን which is equal to the limit of the end root of the absolute value of an, which means the limit of the end root of absolute value ስንከተው ኔጌቲቭ አውጥታለች። ስለዚህ n the power of n times 2 the power of n ማለት 2n the power of n ማለት ነው። ስለዚህ n as a common መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። 2n over 6n plus 7 the power of n። ስለዚህ ይሄኛው n በዚህኛው n ይጠፋል። ስለዚህ ፋይናሊ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። as n approaches to infinity, this is equal to 1 over 3, and we know that 1 over 3 is less than 1. ስለዚህ by generalized root test in your sequence summation of n from n is equal to 1 up to infinity is convergent.